ये गोटे बहुत बड़ खुशी कथा अटे। ओडिशा सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ गोटे एडवर्टाइजमेंट बाहर जोटा कि तारीख है 28/2/2024। एटा गोटे लेटर लिखिं जोटा कि लेटर है देखंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ गोटे नोटिस आसी जी कि फ्रॉम लिखा जाए SMT बा मौसुमी नायक ओ एस जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सी क्या पाखक लिखी जोटा कि है द डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेक्शन डिपार्टमेंट पाखक लिखी सी कौन लेटर एटा लिखी आमे डिस्कशन करवा ता पूर्वर डिस्कशन करने पूर्वर गोटे लाइक कर दिंतु एवं सब्सक्राइब गोटे कर दिंतु बस सेतिकी एवं आम देखा सब्जेक्ट सी कौन पाई लिखा जाए आम ताहा बहुत भल कथा लिखा जाए आम ताहा देखा चलतु आरंभ करवा वीडियो केवे स्किप करंतु ना स्किप कले जानी पारिबे नहीं कौन पाई बोली देखो ये सब्जेक्ट है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लिकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्पॉन्सर्ड UPSC जोटा कि UPSC सिविल सर्विस रेसिडेंशियल कोचिंग स्कीम फॉर द सीजन 2024 एवं 25 ये सी मेंशन कला जे कि जॉइंट सेक्रेटरी जोटा कि UPSC पाई माने फ्री रे कोचिंग एवं रहिबा फीबा खाइबा सब किछि फ्री रे कोचिंग करा पाई गोटे एडवर्टाइजमेंट बाहर कला एटे से लेटर लिखिला एवं समस्त लेटर लिखी एवं सी आउ मेंशन कला जोटा कि एभव बा ऊपर जहाँ एडवर्टाइजमेंट अच्छी सेटा द एभव advertisement may please be published in widely circulated Odia and English daily newspaper on 29/2/2024 as given below सी कहला जे जोटा कि ऊपर एडवर्टाइजमेंट जोटा बाहरी सेटा ओडिया न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर रे पब्लिश करा पई कहला एटा काली की सब पब्लिश हेबो ओडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर रे एवं एटे ईमेल मध्ये अछि एवं एटे जॉइंट सेक्रेटरी माने सब सिग्नेचर करछन्ती एटा फेक नहे रियल एटा तुम शाम को जाई कि मध्ये एटा PDF को डाउनलोड करि परिबे सेति कि न गले मु डिस्क्रिप्शन रे मोर टेलीग्राम चैनल देछि एवं डिस्क्रिप्शन रे WhatsApp ग्रुप रो लिंक देछि सेटा जाई मध्ये जॉइन हेई कि एई PDF को आपण माने पाई परिबे एवं देखि परिबे एवं चलंतु नेक्स्ट देखिबा कोन देखंतु एटे सब सिग्नेचर करछन्ती को डिपार्टमेंट रो सब तांको पाखरे सिग्नेचर करछन्ती एटे तारीख सब सिग्नेचर करिसन्ती एवं बहुत बड़ बड़ खुशी कथा जो माने कि UPSC पाई स्वप्न देखंती एवं से माने कोचिंग करा पाई सुविधा पाउंती नाही एवं घरे ही तार स्वप्न अधा रही जाए एवं ओडिशा सरकार एवं आम तो बहुत बड़ गोटे खुशी खबर आनी देछि जहाँ फल कि फ्री रे कोचिंग रहिबा फीबा सुविधा रहिबा पई सब देखंतु एटे मेंशन है जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जोटा कि इनवाइटिंग एप्लिकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्पॉन्सर्ड UPSC सिविल सर्विस रेसिडेंशियल कोचिंग स्कीम फॉर द सीजन 2024-25 माने रहिबा पीबा सब सुविधा हेटे एवं फ्री रे कोचिंग करा जिवो एवं फ्री रे मते प्लान को गाइड करा जिवो कोन UPSC रो केमिति एग्जाम होए कोन होए सब सिटे दे जबो गोटे हम माने ओडिशा रे तो बहुत गरीब पिला माने थांती से माने स्वप्न देखि थांती एवं से माने पाई पारंत नै कोचिंग एवं भुवनेश्वर जीवा पई एवं दिल्ली को जीवा पई से माने एते टंका भी न थाए एवं निज डिस्ट्रिक्ट को जीवा पई मते तांकर माने निज डिस्ट्रिक्ट रो हेडक्वार्टर जीवा पई मते तांकर
ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେବ, ଯେଉଁଟାକି 200 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। 200 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କୋଚିଂ ଅଛି, ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ, ତା ଫ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ 200 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯିଏ ପାଇବ ତାଙ୍କୁ ମାନେ 200 ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ। ତାପରେ ସେଇ 200 ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମେ ମାସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ପଢ଼ାଯିବ କୋଚିଂ ପାଇଁ, ସେଇଟା କୋଚିଂ ପାଇଁ ପଢ଼ାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କୋଚିଂ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମାନେ 11 ମାସ ପଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସେଇଟା ପଢ଼ାଯିବ। ସେଇଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅପସନାଲ ପେପର ଆଜ୍ per ଦ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ୟୁପିଏସସି, ଜିକେ ପାଇଁ ଏବଂ ଅପସନାଲ ପେପର ପାଇଁ ଏବଂ ୟୁପିଏସସିରେ ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେଇଟା 11 ମାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ 12 ମାସ ଧରାଯାଉ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେଇଠି ସବୁ ୟୁପିଏସସିର ମାନେ କୋଚିଂ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକାଇବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ସମୟରେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିଶନରେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁମାନେ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। +3 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବେ ନା, କାହିଁକିନା +3 ହିଁ ମାଗୁଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ୟୁପିଏସସି, ଓପିଏସସି ପକାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ +3 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ +3 ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ କି 6 ସେମି ଦେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ ଏଇଟା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ କେବେଠୁ ଫର୍ମ ପକାଇ, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କାଲିଠୁ 3/1/2024 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ହେଲା 2/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଇ। ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି 29/4/2024। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି SSB ୱେବସାଇଟ୍, ସାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ SSB ୱେବସାଇଟ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା 5/5/2024। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରେ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇଥିବ ଏବଂ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁ ଦେଖିଲ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନଥିବ, ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ପକାନ୍ତୁ। ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫିଜ୍ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଗ 100 ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ବେକାର ନଷ୍ଟ 100 ଟଙ୍କା ପକାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଇବାର ଥିବ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।